फ्रेंड्स फ्रेंड्स गोटे मिनिट यही वर्ड को ने बेसिक तेलुगु रे किपर आमे बेसिक सेंटेंस वाइज कथबार्ता करबा ताहा सिखिबा बेले बेले आमे जदि कोनोसी काम करथुबा ताले सेठी आमे कहूना गोटे मिनिट वेट करंतु ताले आमे सेठी तेलुगु रे कहबा ఒక్క నిమిషం వెయిట్ చేయండి ఒక్క నిమిషం వెయిట్ చేయండి ఒక్క నిమిషం వర్క్ माने गोटे हिसाब रे यूज करा जाय ओके निमिषम माने मिनिट हिसाब रे गोटे मिनिट ఒక్క నిమిషం वेट చేయండి माने अपेक्षा करंतु చేయండి माने कर बा करंतु एपरि आपण रेस्पेक्टफुल रे काकू बे कहि परिबे ओके ఒక్క నిమిషం वेट చేయండి नेक्स्ट जदि आमे का कहबा आसुची गोटे मिनिट रुह आसुची गोटे मिनिट रुह ताले आमे सेटे तेलुगु रे कहबा వస్తున్నాను ఒక్క నిమిషం ఆగండి వస్తున్నాను ఒక్క నిమిషం ఆగండి వస్తున్నాను माने आसुची सेही अर्थ रे यूज करा जाय ओके ఒక్క నిమిషం गोटे मिनिट ఆగండి माने रुह बा रुहंतु एपरि आपण रेस्पेक्टफुल रे काकू बे कहि परिबे ओके వస్తున్నాను ఒక్క నిమిషం ఆగండి देन फ्रेंड्स बेले बेले हमकु जदि केही कोनसे कामडी करिया पय देथिबे जदि से कामडी आउरी होई नथिबो ताले सेठी हमें कहूना गोटे मिनिट रे होई जिवो गोटे मिनिट रे होई जिवो ताले हमें सेठी तेलुगु रे कहबा ఒక్క నిమిషంలో అయిపోతది ఒక్క నిమిషంలో అయిపోతది ఒక్క నిమిషంలో মানে গোটে মিনিট রে রে অর্থ রে লো শব্দর প্রয়োগ করা যায় ওকে ఒక్క నిమిషంలో అయిపోతది মানে হই যাব অর্থ রে তেলুগু রে কুয়া যায় ওকে ఒక్క నిమిషంలో అయిపోతది দেন যদি আমি কা কইবা গোটে মিনিট এইটিকু আস গোটে মিনিট এইটিকু আস বা আসন্তু তাহলে আমি সেটি তেলুগু রে কইবা ఒక్క నిమిషం ఇక్కడికి రండి ఒక్క నిమిషం ఇక్కడికి రండి ఒక్క నిమిషం गोटे मिनिट इక్కడికి माने एठिकु रंडी बा राइंडी बोली मधु केकी कहंती जार मीनिंग होची आस बा आसंतु एपरि आपण रेस्पेक्टफुली रे काकू बे कहि परिबे ओके ఒక్క నిమిషం ఇక్కడికి రండి थैंक्स फॉर योर टाइम एंड थैंक्स फॉर वाचिंग